बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द Desert Rose Psychics. My name is Faryal Zafar. I'm a lecturer in psychology and today we will discuss the personal characteristics of an effective counselor. जब भी हम इफ़ेक्टिव काउंसलर का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि यानी इफ़ेक्टिव काउंसलर से क्या मुराद? इज़ इट द जेनेटिक्स? इज़ इट द ट्रेनिंग? इज़ इट द टाइप ऑफ क्लाइंट्स दे सी? यानी कौन सी चीज़ है जो काउंसलर को इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाती है? यानी उसकी जीन्स में कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से वो मतलब ही और शी बिकम अ केयरिंग पर्सन। क्या उसकी जो एजुकेशन है हायर लेवल की, क्या वो उसने कुछ ऐसी सुपीरियर लेवल की एजुकेशन की हुई है जो उसको इफ़ेक्टिव बनाती है? क्या जो है तो वो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बहुत ब्रॉडर लेवल पे हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, क्लाइंट्स को डील किया हुआ है, तभी शायद वो इफ़ेक्टिव है। तो मल्टीपल सवालात हमारे जहन में आते हैं। आया उसकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है तो वो इफ़ेक्टिव काउंसलर बन जाता है? आया जो है तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी है, क्या वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंटरवेंशंस जो होते हैं उसको यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव काउंसलर बन सकता है? क्या जो है तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है इफ़ेक्टिव काउंसलर बनने में? तो जब भी हम इफ़ेक्टिव काउंसलर का वर्ड सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि what are the things that make the counselor effective, and these questions all the time came to our mind. तो इसके आंसर हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। आंसर जैसा इस स्लाइड में मेंशन है कि all of the qualities mentioned in the previous slides are important individually in some ways, and yet what makes a counselor effective at its gestalt. Gestalt का concept ये है कि यानी एज अ होल कभी भी जो है तो वो काउंसलर किसी एक चीज़ की वजह से जो है तो वो इफ़ेक्टिव काउंसलर नहीं बनता, बल्कि जब ये सारी स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, पोटेंशियल्स जब एक साथ हो जाती हैं तब वो जो है तो वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर बनता है। जब जैसे यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि इट्स बेसिकली द टुगेदरनेस मोर देन वन ऑफ दीज क्वालिटीज़ अलोन। लुक ऑफ केयरिंग, ट्रेनिंग, क्लाइंट टाइप, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। उसके जेनेटिक्स, उसका कॉम्पिटेंस भी उसको इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, उसने जितने क्लाइंट्स को डील किया है वक्त के साथ साथ कभी एक क्लाइंट कभी दूसरा क्लाइंट, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्टिव काउंसलर की जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इजाफ़ा करती हैं। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी और वक्त के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिलकर उसको इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो तब जाकर वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर जब बनता है तो उसको सिर्फ किसी एक एरिया पे कमांड नहीं होता, उसको मल्टीपल एरियाज पे कमांड होता है। वो क्या है वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है कि इफ़ेक्टिव काउंसलर की डेफिनेशन यहाँ मेंशन है कि a person who is trained to give a guidance on a personal, social and psychological problems। यानी जब उसकी क्रिएटिविटी, उसका कॉम्पिटेंस, उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, ये सब मिलकर उसको एक कॉम्पिटेंट काउंसलर बना लेती है तो वो सिर्फ किसी एक इशू पे काम करने के काबिल नहीं होता। वो आपकी ज़ाती मसाइल, आपके सोशल इश्यूज़, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सारों को डील करने की जो स्किल है वो उसके पास आ जाती है, तो तभी हम उसको एक इफ़ेक्टिव काउंसलर कहते हैं। यहाँ पर कुछ नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहाँ कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। द पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ काउंसलर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैसिलिटेटिंग एनी हेल्पिंग रिलेशन। अ काउंसलर मस्ट बी well equipped to assist individuals to make adjustment and live a happy and harmonious life. For effective counseling, the counselor must be equipped with two kinds of data.
what kind of data it is. We will check this. First, he must have a data relating to the counselee background, aptitudes, achievements, interests, and plans. Secondly, the counselor must have information about the areas in which counselee may seek his assistance. These areas may be the educational or personal. यानी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग में काउंसलर को पता होना चाहिए कि जो उसका जो क्लाइंट है उसकी क्या एप्टीट्यूड्स है, उसकी क्या स्किल्स है, उसके कौन से एरिया पे काम करना चाहिए, उसकी क्या अचीवमेंट्स है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसके प्लान्स पे मतलब उसकी क्या कौन से प्लान्स हैं जिसको अचीव नहीं कर पा रहा और हम उसकी किस तरह से हेल्प करके उन प्लान्स की अचीवमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब काउंसलर को पता होना चाहिए। यानी काउंसलर का ये काम नहीं है कि क्लाइंट कुछ और चाहे और वो उसको कुछ और बताए, ऐसे नहीं होता। काउंसलिंग या काउंसलर का रोल, यानी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर मैं ड्राइविंग सीखना चाहूँ तो जब तक मैं ख़ुद ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठूँगी मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती। तो काउंसलर जो है तो वो क्लाइंट को उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के काबिल बनाता है, उसकी गाड़ी चलाने में उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि कहाँ कहाँ वो उसकी हेल्प करेगा। वो उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ख़ुद चलाए, चाहे रास्ते में जिस किस्म के भी हालात हों, अप्स एंड डाउन्स जैसे भी हालात हो, वो उनके साथ मुकाबला करने की जो सलाहियतें हैं उस पर काम किया जाता है ताकि वो ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उसको आसानी से उसका मुकाबला करे। तो ये सारा जो है तो वो काउंसलर का रोल होता है कि उसको चाहे जिस भी एरिया में क्लाइंट को हेल्प चाहिए होती है तो काउंसलर के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो उसको अच्छे से काउंसल करे, चाहे वो एजुकेशनल काउंसलिंग हो, चाहे वो करियर सिलेक्शन हो, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। तो इन सब एरियाज़ में काउंसलर का कमांड होना चाहिए। देन हमारे पास मेंशन है कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स काउंसलर की। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी द काउंसलर रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स individuality and the dignity. He knows the psychology of each client, how they think and behave. He is kind and sympathetic to the client's problems and anxieties. He is gentle, especially when sorting out corrective measures. He is in control of his emotions, especially of the anger, impatience and frustrations. Okay. जैसे कि हमने यहाँ जो है तो वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देख लिया है कि यहाँ एक काउंसलर की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए, उसको अपने क्लाइंट की जो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्लाइंट की साइकी का कि वो किस प्लान के साथ आया है, किस किस एरिया में उसको इशू हो रहा है, ये सब उसको जो है तो वो एक उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको क्लाइंट की जो रिस्पेक्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लाइंट के साथ एक काइंड और एक सिंपैथेटिक रिलेशन बनाना चाहिए टुवर्ड्स हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटीज़। यानी हमें अगर कोई क्लाइंट हमसे कोई बहुत बड़े से बड़ा मसला भी डिस्कस करे तो हमारा जो एटीट्यूड है या जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट की तरफ वेयर नहीं होना चाहिए, ताकि वो मतलब ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर फील करे। एक जेंटल रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा। और काउंसलर जो है तो वो ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस, स्पेशली ऑफ द एंगर, इम्पेशेंस एंड फ्रस्ट्रेशंस। बाज़ औक़ात हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि क्लाइंट आपके सामने जब जो भी उसके जो इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी उसके दिल में आता है वो बोलेगा, आपने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में बहुत डिफरेंस है। हमने उनको सिर्फ सुनना है। तो चाहे वो जैसा भी जो भी बात करे, कभी कभार क्लाइंट कुछ रिजिड क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जो ऐसी बातें कर लेते हैं कि हमें मतलब हमारे लिए अनबेरेबल होता है उस बात को कंट्रोल करना या एब्जॉर्ब करना या उसको इवन सुनना भी हमारे लिए जो है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है एट टाइम्स। हमारा जो पेशेंस है वो भी एट टाइम्स लूज़ हो जाता है, हम नहीं रह पाते, मतलब
ریئیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس چیز پر بھی جو ہے تو وہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم نہ اینگر شو کریں نہ امپیشنس، نہ ہی ہم کلائنٹ کو یہ شو کریں کہ ہم اس کی باتوں سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. ہم نے یعنی ایک کاؤنسلر کو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہونی چاہیے کہ مطلب وہ نہ تو فرسٹریشن شو کرے، نہ اینگر، نہ امپیشنٹ، بلکہ پیشنٹلی اس کو سنیں. پھر پروفیشنل کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ He knows the demands and the responsibilities of a counseling profession. He knows the aims and objectives of a counseling. He is aware of the steps and techniques involved in the counseling process. He is confident and well-versed in methods and approaches of a counseling. یعنی جو بھی کاؤنسلنگ کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ڈیمانڈس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم اگلے سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے. تو یہ سارے یہ پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کون سے کاؤنسلنگ آبجیکٹیوز ہیں. یعنی ہر کلائنٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہم ہر ایک میتھڈالوجی یا ہر ایک انٹرونشن سب کلائنٹس پر نہیں یوز کر سکتے. تو یہ میتھڈالوجیز، آبجیکٹیوز، یہ سارے جو ہے تو وہ ایک کاؤنسلر کی پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کاؤنسلر کو کہ وہ کن سٹیپس کو فالو کرے گا، کن ٹیکنیکس کو کس کلائنٹ کے لیے یوز کرے گا. تو یہ سارے میتھڈز اور اپروچز یہ ہماری پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. کچھ اور اسکلز، کچھ اور کریکٹرسٹکس بھی ہیں جو کہ ایک کاؤنسلر میں ہونی چاہیے، جو کہ موسٹلی جنرل کریکٹرسٹکس ہیں کاؤنسلنگ پروفیشن کی یا کاؤنسلر کی. سب سے پہلے ہیں ایکٹیو لسنر. کاؤنسلر اسپینڈ اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم لسننگ ٹو دیئر کلائنٹ. جیسے میں نے کہا کہ کلائنٹ بہت کچھ بولے گا، کبھی کبھار اس کا مسئلہ ہمارے سننے سے ہی حل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے، ہی اور شی وانٹس سم ون ٹو لسن، کہ وہ بولے اور وداؤٹ اینی ریئیکشن، وداؤٹ اینی ججمنٹ کوئی اس کو سنے. تو یہ کاؤنسلر کی سب سے جو اچھی اور افیکٹو اور پرسنل کریکٹرسٹک، جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے، وہ ہے ایکٹیو لسننگ، کہ وہ اس کو سنیں. You will need to be intuitive in discerning what the client is really saying and read between the lines to translate their dialogue into the goals that the client can work towards in order to reach their resolution. یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسی دوں گی. کبھی کبھار ایک کام بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، یا اس کو کبھی کسی نے ایکنالج نہیں کیا ہوتا، یا اس کا جو اپنے بارے میں جو سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ اتنا لو ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں اس چیز کو، یا یہ جو میں کر رہا ہوں تو میں، یا یہ جو میں میری جو اسکل ہے میں اس پہ کام کر کے اپنی جو ویکنیس ہے اس کو، جس ایریا کو میں اپنی ویکنیس سمجھ رہا ہوں میں اس کو اسٹرینتھن کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی، یا ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم وہ کام اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو کاؤنسلر جتنا ایکٹیولی اس کو لسن کرے گا اتنا ایکٹیولی وہ اس کو ڈسکور کرنے میں قابل ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کی ہیلپ کرے کہ وہ اپنے ہڈن پوٹینشیل کو ڈسکور کرے. تو جب بینگ اے کاؤنسلر ہم اپنے کلائنٹ کو ایکٹیولی سنیں گے، ان کی باتوں میں ہی بہت سارے جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں سے ہی ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن ان کو کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو ایکٹیو لسننگ اسی لیے بھی ضروری ہے. ایکٹیو لسننگ کے ساتھ ساتھ ہماری جو نمبر سیکنڈ اسکل ہے وہ ہے انٹرپرسنل اسکلز. یعنی انٹرپرسنل اسکلز میں ہماری بہت ساری جو ہے تو وہ کمیونیکیشن آتی ہے، وربل، نان وربل کمیونیکیشن. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. کاؤنسلر مسٹ بی ایبل ٹو ایکسپریس themselves clearly and effectively. It's important not only to be able to educate clients about their therapeutic topics, but also to gauge the client's understanding at any given time. Being able to sense what clients are thinking and feeling and relate them by showing warmth, acceptance, empathy are the cornerstones of an effective therapy. یعنی میں نے جیسے کہا کہ اس میں صرف ہمارا یہ نہیں آتا کہ ہم ان کو ایکسپلور کرنے میں ان کی ہیلپ کریں،
بلکہ کاؤنسلنگ میں ایک ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہمارا جو جیسے میں نے کہا رسپانس اور ریئیکشن، تو ہمارا رسپانس ایون ہماری جو جیسچرز ہوتے ہیں، ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہ بھی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. ہم ان کو یعنی ہمارے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے ہو کہ ہم یہ اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ ہمیں آپ کے پرابلم سے کوئی کنسرن نہیں، یا آپ کی باتیں ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہیں، تو ہماری کاؤنسلنگ اس ٹائم پہ بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوتی. کلائنٹ جو ہے تو وہ ہمیں ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے اپنے ایشوز بتانے میں، اور اس کو بھی مطلب یہ ایک انڈائریکٹ ہم میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن. اگر ہمارا بیٹھنے کا اسٹائل یا ہماری کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ججمنٹل ہو، تو کلائنٹ جو ہے تو وہ نہیں بتاتا ہمیں وہ، یا پھر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہمارے ساتھ سیشن میں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. Friendly and flexibility. A counselor will create a meaningful treatment plan that is individualized for each client. This means the counselor shouldn't follow a rigid schedule of treatment or have one-size-fits-all approach. Prochaska and Norcross 2001 found that some treatments are better than others for specific type of disorders. Matching the treatment of client's stage of readiness is the most effective way to implement therapeutic techniques. Additionally, counselors need to be able to adopt and change course if treatment is not working for the client. جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ ہر ایک کلائنٹ کے لیے ہر ایک ٹیکنیک افیکٹو نہیں ہوتی. تو یہ ایک افیکٹو کاؤنسلر کی جو ہے تو وہ پرسن کریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس کلائنٹ کو اس نے کون سی انٹرونشن بتانی ہے، کون سے اسٹیپس فالو کرنے ہیں، اور اگر ایک انٹرونشن ہے یا ایک اس کا جو ٹیکنیک ہے وہ اس کلائنٹ پہ کام نہیں کرے، تو اس کو پھر کون سا ٹریٹمنٹ پلان فالو کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہے تو وہ کاؤنسلر کی جو اسکلز ہے اس کو اور افیکٹو بناتی ہے، تاکہ وہ اچھے سے جو ہے تو وہ جو کلائنٹ کے جو ویک ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. کیونکہ ہر ایک بندہ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیکنیک ایک پہ کام کرے گی تو دوسرے پہ بھی کام کرے گی. اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک ہم میڈیکیشن لے لیں. ایک پیناڈول ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر میرے لیے افیکٹو ہے یا مجھ پر اثر جلدی کرتی ہے تو دوسرے بندے پر بھی اثر جلدی کرے گی. دس از ناٹ دا کیس فار ایوری ون، کیونکہ ہر کسی کی باڈی، ہر کسی کا جو انٹرنل جو باڈی کا جو ریگولیشن ہے، یعنی جو ہماری باڈی کے اندر جو پروسیس ہے، باڈی پارٹس آرگنس سیم ہیں، لیکن انڈیویجول ڈفرینسز ڈو ایگزسٹ، جس کی وجہ سے ہماری جو جیسے کہ میڈیسنز ہو گئی یا جو تھراپیز ہوگی وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. تو دیٹس دا ڈفرینس. دین کچھ اور اسکلز یہاں پر آلریڈی ہمارے پاس مینشن ہے کہ کچھ یہ ساری جو ہے تو وہ کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اسکلز ہیں جو کہ کاؤنسلر کو افیکٹو بناتی ہے. یعنی سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر بہت سارے ہیں. میڈیکل پروفیشن میں اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک ڈینٹسٹ کی اگر میں بات کر لوں تو ڈینٹسٹ بہت سارے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر 2-3 ہوں گے. یا اگر ہم اس سے بھی ہٹ جائیں، ہم دیکھ لیں برانڈس، ایک ہی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لائن میں 2-3 برانڈس کی شاپس ہوتی ہیں، تینوں کی تینوں ایک ٹائم پہ کھلی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی ایک شاپ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا. وہ کس لیے کہ مطلب شاید لوگوں کو اس کا اسٹف اچھا لگے، اس کے ڈیزائنس اچھے لگیں. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل یا سائیکالوجی کے پروفیشن میں بھی، کہ ایٹ ٹائمس کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کاؤنسلر میں یا تھراپسٹ میں، تاکہ وہ اپنے کلائنٹس مینٹین نہیں رکھ سکتا، کلائنٹس اس سے چلے جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کبھی کبھار کہ ان کا ریئیکشن، ان کا پیشنس، ان کی جو کمپیٹنس ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. تو یہ اسکل اسی لیے مینشن ہے کہ بینگ اے کاؤنسلر اگر ہمیں یہ اسکلز نہیں ہے تو ہمیں اپنی ان اسکلز پر کام کرنا چاہیے. ٹرسٹ وردی. Clients need to feel comfortable sharing private, confidential information and parts of themselves that are often entirely unknown by others. Having faith in the quality of the relationship and the
confidentiality of what is disclosed leads to a deeper connection with the therapist. जब तक एक क्लाइंट कंफर्टेबल या ये फील नहीं करेगा कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी मेरे काउंसलर के पास, या ये मेरा काउंसलर जो है ये मेरी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेगा, तब तक जो है तो वो अपने बारे में कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा जब तक उसको यकीन नहीं होगा। तो ये यकीन कब उसको होगा? जब उस काउंसलर की स्किल्स ऐसी होंगी, जब उसका एटीट्यूड, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसका जो रैपो बिल्डिंग होगी, उसका जो वेलकमिंग बिहेवियर होगा, वो अट्रैक्ट करेगा क्लाइंट को अपनी तरफ। वो क्लाइंट को ये एश्योरिटी देगा कि हाँ, ही और शी इज़ द राइट पर्सन। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि क्लाइंट को कंफर्टेबिलिटी के लेवल पर लाकर हम उनको एक जो भी उनका जो इशू होता है या जो भी वो प्रॉब्लम हो जिसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो वो इजीली उसको सॉर्ट आउट करने में उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है। एम्पैथी, it's the ability to understand and share the feelings of others. As a counselor, you need to be able to put yourself in shoes of your client and understand the situation from their point of view. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एम्पैथी शो करनी चाहिए हमें क्लाइंट की तरफ, कि मतलब हमें अपने आप को बीइंग अ काउंसलर क्लाइंट की जगह रख कर सोचना चाहिए कि हाँ, ये मसला, हम आपका मसला महसूस कर सकते हैं, हमें आपसे सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि वी कैन फील इट। तो तभी जो है तो वो क्लाइंट को ये एहसास होता है कि हाँ, मेरा काउंसलर मुझे समझ रहे हैं। इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद देयर पर्सपेक्टिव, यू स्टिल नीड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड how it feels to them in order to address their issues effectively. Patience, already हमने इसको पढ़ लिया। As a counselor, you need to have a patience with your clients as they process the discussion. It may take them time to accept certain things and to move towards positive changes. It may also take time for you to see the large changes. यानी client जो हमारे पास आया है वो मैंने जैसे अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लोग काउंसलर के पास तो जाते हैं सिर्फ इस सोच से कि शायद काउंसलर या थेरेपिस्ट कोई मैजिशियन होगा और मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरा इशू रिजॉल्व कर लेगा या मेरे दिमाग से मेरी सोचें निकाल लेगा। जब वो आते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो वो फिर दोबारा नहीं आते, या आते भी हैं तो थोड़ी उनकी जो है तो वो फिक्स्ड बिलीव्स होती हैं, रिजिडिटी होती है। तो बीइंग अ काउंसलर हमें पेशेंटली उसको सुनना है। उनमें एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ड्रास्टिक चेंज लाएं हम उनमें। ये एक ग्रेजुअल और एक स्लो प्रोसेस होता है। तो डेफिनेटली हमें पेशेंटली जो है तो वो हमें क्लाइंट को भी एश्योरिटी देनी होती है कि ये जो सेशन है ऐसे नहीं होगा। दीज आर नॉट काइंड ऑफ मेडिकेशन कि हमने दवाई दी और वो असर करेगी। एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें आपने भी पेशेंटली जो है तो वो जो हम आपको बताएंगे एक्सरसाइजेस उसको फॉलो करना है। तो हमने एज अ काउंसलर ख़ुद भी पेशेंट शो करनी है और क्लाइंट को भी इस चीज़ के काबिल बनाना है कि वो हमारे साथ सेशन कंटिन्यू रखे पेशेंटली। वो मतलब उसको ये ना हो कि मैंने इतने सेशन ले लिए मैं ठीक नहीं हो रही, या मैंने इस टेक्निक्स को फॉलो किया फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही। तो हमें ये सब उनको बताना है। Encouragement, the ability to encourage and instill hope in the client is the most important attribute of a counselor. Being a counselor, हमने कभी भी उनको ये नहीं कहना कि आपका मसला तो बहुत बड़ा है, आप तो गलत जगह पर आ गए हैं, ये इशू तो मेडिसिन वाला है, आपको तो पहले मेडिसिन की ज़रूरत थी, आप कैसे इधर आ गए हैं। नहीं, 1% भी अगर हम उनको एक होप दिलाएं तो वो ये नहीं, मतलब इस बात का मकसद ये नहीं है कि हम उनको कोई झूठी तसल्ली दें। नहीं, कुछ एरियाज़ होंगे ऐसे अगर उनको मेडिसिन्स की भी ज़रूरत हो तो भी हमने एक बीइंग अ काउंसलर हमने असर्टिवली उनको बताना चाहिए, मतलब ऐसे कि वो डिस्करेज ना हो जाए अपनी लाइफ से। इवन साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, साइकोलॉजिस्ट के पास आने से, काउंसलर के पास जाने से वो डिस्करेज ना हो जाए कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो काउंसलर ने ऐसा कहा कि
تمہیں تو میڈیسنس کی ضرورت ہے، تمہارا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، تو ہمیں ان اسٹیٹمنٹس کو یا ایسے الفاظ یوز کرنے سے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.